Halo everybody, everybody, halo. Udah, kali ini gue cuma mau ngumumin doang kacamata yang biasa gue pakai ya kan, buat ya bikin video pecah men. Masa gue kayak bajak laut, bajak laut. Udahlah, gue nggak mau tampil konyol kali ini di video ini karena gue bakal membahas ya ibaratnya orang yang spesial lah, spesial. Wah, spesial dalam artian tuh keren lah ibaratnya. Dan ini dia orang ibarat kata lagi di puncak karirnya dia nih. Ibarat kata begitulah. Kalau lo mau tahu nih orangnya nih. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan gue ya. Dangker, men. Ya, lo kenal lah. Kalau misalnya lo sering buka channel gue, lo pasti pernah tahu kalau gue siaran radio ya di Dangker Speak lah, di channel ini lah. Dan kali ini gue pengen cerita. Maksudnya ada nih, ya ibaratnya ya udah agak lama juga sih. Tapi ya masih anget lah, sangat angetnya ya gitulah. Tahu tanya siapa. Ini orang pokoknya keren. eh Namanya Post Malone. Post Malone. Nih gue kasih fotonya nih, lihat tuh orangnya. Oh gila. Di awal-awal nih, ini orang nggak kayak gini. Mukanya nggak ditato men. Tapi entah kenapa, ya kan tuh muka ya kan isinya tato semuanya. Eh, BTW ada yang menarik sih, di tato-tatonya ini orang namanya Post Malone nih. Doi itu hip hop singer, penyanyi hip hop lah, rapper gitulah pokoknya lah. Awal karirnya begitu ya kan. Tapi entah kenapa ya kan, dia tuh bisa main sama Travis Barker. Travis Barker kalau lo mau tahu tuh drummernya ini ya, Blink 182. Blink 182. Blink Blink Blink. Tapi ada yang kerennya lagi, dia bawain lagunya Nirvana men. Buat penggalangan dana. Main berapa lagu tuh, pokoknya banyak lah ibaratnya lah main lagu Nirvana gitu. Terus terang sih gue sebagai anak buahnya Kurt Cobain nih, fansnya Kurt Cobain, wah jelas juga nih. Wah, kok bisa nih ya kan, seorang rapper ya kan bisa main sama Travis Barker pula dan bawain lagu Nirvana. Hampir ya lebih dari 10 lagu lah, 12 lagu kali mungkin. Pokoknya gue nggak bisa nayangin lagunya mereka banyak-banyak gitu ya, tau lah. Gue kasih linknya aja tuh yang di atas tuh ya. Tuh, kalau lo melihat boleh lah tengok-tengok. Hebat, sehebat apa dia bisa bawain lagu Nirvana ya kan. Ya begitulah. Dan lu pengen dengerin Travis jadi ya pakai stylenya Dave Grohl jadi Nirvana. Dan oke lah, kali ini apa ya, sebentar men, gue mau ngasih lo sedikit uh, ya uh, footage, cuplikan video ya, buat lo tahu nih untuk lebih lanjutnya, siapa toko yang kita bahas ini. Post Malone man. Oke. The Stay Away is inspired by Peep's Crybaby tattoo. And I thought it was tough as I picked one of my favorite Nirvana songs and just put it on my face. I like my favorite artists, that have passed. And without these guys, I wouldn't be making music right now. Nah, lu udah tahu kan? Gile. Ini orang ibarat kata anak buahnya Kurt Cobain. Anak buahnya Kurt Cobain tuh, dalam artian tuh fans beratnya Kurt Cobain deh. Dia punya tato, gile. Stay away man, stay away. Lagunya Nirvana yang ada di album Nevermind. Stay away, stay away, I don't care. Woi gile, lo jauh-jauh pergi lo, nggak peduli gue. Stay away, I don't care. Begitulah pokoknya lah kalau Cobain mah nyanyinya begitu. Stay away, taruh di muka sama dia tuh Post Malone, anjret. Nah mantap. Terus yang kedua, dia di tangannya tuh ada tatonya Kurt Cobain juga men.
tatonya Kurt Cobain di tangan. Ada juga sih siapa itu tatonya siapa lagi tuh. Pokoknya mantep lah. Pokoknya yang jelas sih ya lu deh secara eh, nalar gitu ya. Ya logika lah ibaratnya kata nato di muka ya kan nggak ibaratnya nggak wajar. Orang kan kalau nato kan di badan, di tubuh lah ibaratnya lah. Di bagian mana gitu. Ini di muka men. Dan emang udah banyak juga sih orang tato di muka tapi ya kayak semacam ekstrim aja men. Dia nato itu nggak satu dua, banyak banget gitu ya kan. Ya itulah tapi gue salutin juga di mukanya dia tuh ada tatonya ya Nirvana men. Dan entah kenapa tuh orang Post Malone nih bisa bawain lagu Nirvana gitu ya bareng Travis. Gue nggak tahu ceritanya yang jelas intinya ini orang keren lah ibaratnya. Nggak cuma nyanyi rap doang tapi bisa mainin rock man, rock grunge lah ibaratnya grunge. Bentar ya ada yang kurang kayaknya nih. Grogi gue kebetulan ngomong. Jadi intinya kalau lo mau tahu nih orang ini nih kan mungkin lo bisa lihat videonya nih. Bentar lah gue sembari ya gue sebat dulu lah. Lo lihat deh cuplikan videonya tuh. Siapin nih Post Malone sebenarnya. My dad wanted me to go to school really bad, and I just wasn't digging it. So I went to TCC, Tarrant County Community College, for like 2 months, and I was secretly failing. So I was just like, fuck, this is not good. I'm not good at school. I'm failing. My teachers suck ass. This sucks ass. And then Jason says, hey, I'm moving out to LA. YouTube is an incredible platform for people to get their content out. So he put out a lot of content and it was popping. So he says, hey, I'm moving to LA with a bunch of my gamer boys. And I said, hey, can I come? Like, I don't have any money. I don't have nothing. Can I just come and I promise I'll pay you back? And then he says, yeah. And then, so I told my parents like 2 weeks before I was leaving that I'm not going to school no more and I'm moving to LA. I was sleeping in my friend's closet for a little bit, and I always would look through couches and open up Jason's car and look inside, see if there was any quarters or shit so I could go buy a pack of cigarettes. But, you know, whenever I could get cigarettes, it was sick. But I said, how am I gonna get money for cigarettes? Or beer or something? You know, shit that's important. I was really heavily into gaming and staying at home. I didn't really go out a lot. But then I really got into music, you know, due to my dad and due to Guitar Hero. And I went over to my friend Preston's house. He was like, yo, check out this game. It was Guitar Hero 2. I was like, dude, this is sick. This is dope. I started playing and I got good. And I used to make videos of me fucking shredding. I put the camera right here on my little flip phone and just shredded the buttons, and I thought I was the shit. So I said, let me pick up a real guitar. Oke, sekarang lu udah tahu kan Post Malone tuh siapa kan? Ya ibaratnya ya anak milenial lah, milenial kid. Ibaratnya ya hidupnya nggak jauh-jauh dari gadget gaming online segala macem ya anak milenial gue bilang. Jadi dia nggak betah aja sekolah ya kan, akhirnya cabut lah dia kemana gitulah, kabur lah. Ibaratnya dia nggak mau sekolah lagi karena emang dia ya tadi nonton videonya tadi tonton tuh ada katanya malas lah gue gurunya malas sama gurunya, malas pelajarannya. Gue bilang gue nggak ada minat lagi deh buat sekolah. Akhirnya singkat kata temennya nih temen siapa gitu, temennya deket temen mainnya dia lah nelpon pindah ke LA. Akhirnya dia ke LA lalu kayak tadi lu nonton videonya aja kan. Ya begitulah cerita asal usulnya kan. Terus juga dia main tapi ini unik men anjir. Dia bisa main gitar tuh ibarat katanya perfectnya lah. Mainin gitar Hero. Gitar Hero 2 tuh kalau nggak salah gitar Hero 2 tuh PS3 atau PS2 gue gak ngerti. Yang jelas gue gak pernah main gitar Hero sih. Cuma gue gak apa gitu. Pokoknya keren lah. Ya gitu. Gitar Hero kan kalau sama real gitar kan jauh banget beda gitu. Kalau gitar Hero kan cuma ya lo tau sendiri lah, walaupun ada gitarnya kan cuma pencet-pencet tombol. Kalau gitar kan ada paket banyak teknik gitu.
Tapi oke lah. Ini orang boleh dibilang unik ya kan buat belajar musiknya ya kan. Gue bilang tadi anak milenial men. Dan dia tinggal di Amerika, American Dream lah. Lo kalau tinggal di Indonesia mah aduh, Indonesian Dream. Apaan tuh, dorong gerobak ya, dorong gerobak. Nggak ada yang banyak bercanda. Kalau lo sekolah yang bener serius mungkin bisa jadi orang lo. Sekarang lo jadi orang ya, orang mau orang kayak apa ya, orang maksudnya orang sukses begitulah men. Udahlah nggak usah serius-serius banget. Dan di sini juga gue nggak mau ngasih lo segala macam apa ya, cerita nih. Jadi tuh Post Malone tuh dari namanya deh nih, gue kasih sedikit dari ngambil dari Wikipedia. Pas katanya tuh ngambil dari basket Utah Jazz, NBA lah main NBA namanya Carmelo. Carmelo singkat kata. Nah ini ada lagi nih, menurut pengakuannya dia tuh apa namanya pakai software dari Google, rap generator lah, dia mau nyari nama gitu. Misalnya dia kayak di video ini nih. Wow. My name's Austin Post. I was looking for a name because I already had all these songs done. And I was looking for a name and I couldn't think of anything, so I put my name in a rap name generator and it said Post Malone, and that's where it is. It's just stuck with it. Coba dia pakai softwarenya ini buatan Indonesia. Nama yang depannya Post. Post di enter aja. Post Ronda, Post Hanspeed, Post Hatpam, Post Yandu juga. Oke, lo mau nyanyi rap apa ini lo? Security, keamanan. Aduh sebentar. Oke lah. Oke, akhir kata gitu aja deh dari gue deh. Semoga tontonan tadi bisa memberikan informasi buat lo semuanya siapa itu Post Malone. Dan gue juga mau ngingetin juga nih buat lo yang belum subscribe channel gue. Oke, ya apa salahnya kalau misalnya lo suka videonya lo subscribe ya kan. Kalau bisa lo kasih like gue dan kasih komentar juga. Jadi begitulah. Yang jelas akhir kata gue Dunker Speak nih. Pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Bye bye.